Esto es lo que nos tocaba leer para esta semana. And this is what we had to read for this week. Era básicamente una repetición de lo que leímos la semana pasada. It was basically a repetition of what we read last week. Y era Lucas del 12 al 17. It was Luke from 12 to 17. Y hoy había que leer Mateo capítulo 19. And today you had to read Matthew chapter 19. Básicamente es lo mismo que leímos, lo mismo que revisamos la semana pasada. It's practically the same stuff that we went over last week. Un montón de parábolas que la idea es que vamos a tratar de revisar la mayor cantidad de parábolas hoy. It's a ton of parables that we're going to try to cover the majority of them today. Los conflictos constantes entre los fariseos y Jesús. The constant conflicts between the Pharisees and Jesus. La sanidad de una mujer que estaba encorvada. The healing of a woman that was bent. Luego Jesús que se lamenta sobre Jerusalén al llegar a Jerusalén. We read about how Jesus laments over Jerusalem. Luego él nos cuenta la historia de cuando Jesús visita la casa de un fariseo muy famoso. We read the story of how Jesus visits the house of a very famous Pharisee. Y la historia de los 10 leprosos. The story of the 10 lepers. Y una serie de señales y milagros que Jesús hace. And a series of signs and miracles that Jesus does. Y también cómo él habla de los tiempos, cómo serán los tiempos finales. And he speaks a little bit about how the end times could be. Recuerden que estamos terminando el último año de ministerio, el tercer año de ministerio público de Jesús. Remember that we're rounding off at the third year within Jesus's ministry. Y esto nos va a meter ya de lleno en la etapa final, por lo menos, del ministerio público de Jesús. And this is going to fully immerse us within the final phase of Jesus' ministry. Y tal y como lo explicamos la semana pasada, es básicamente el área en la cual Jesús estuvo moviendo y donde ocurren los acontecimientos que leímos. And just like we read last week, around here is where more or less the majority of the time Jesus spent his time within his ministry, and all of the occurrences happen within this area. Así que por ahí vamos con nuestra lectura. So we're going to start with our lesson there. Y hoy vamos a continuar con tratar de ver cuántas parábolas e historias narradas por Jesús en esos capítulos podemos revisar hoy. We're going to try to see how many parables and stories that Jesus had narrated we can cover today. Así que sin más voy a pedirles que vayan, por favor, si tienen su Biblia ahí a mano o el internet, la Biblia en el teléfono o en la computadora, que busquen Lucas capítulo 12. If you have your Bible on hand, I am going to ask that you go to whether it's to Luke chapter 12, but whether you have it on your internet or phone or what have you, but please go to Luke chapter 12. Entonces vamos a estar revisando, vamos a ver hasta dónde nos alcanza. We're going to see how far we can get. Posiblemente voy a tener que agregar un video adicional porque no creo que logremos terminar con todo lo que hay que revisar hoy. I might have to add an additional video because I don't think that we're going to be able to cover everything that I'd like to cover today. Bien, en el capítulo 12 de Lucas, in chapter 12 of Luke, ustedes lo leyeron y lo leyeron dos veces, así que yo nada más voy a ir mencionando partes. So you've already read it twice, so I'm just going to mention certain things. En el capítulo 12 nos explica cómo Jesús empieza a hablar sobre el asunto de no preocuparse. Chapter 12, Jesus talks about the whole deal having to do with not worrying. De cómo Dios tiene cuidado de todos. Of how God takes care of everything. Y en el versículo 7 dice lo siguiente. Verse 7 says the following. Dice así, en el versículo 7. De hecho, Él les tiene contados aún los cabellos de su cabeza. No tengan miedo, ustedes valen mucho más que los gorriones. He says, indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Imagínense lo que es que
perdón, podamos tener la seguridad Imagine what it is that we can have the assurance de que el Señor tiene tanto cuidado de nosotros that God takes so special care of us que tiene contados nuestros cabellos. that he has even counted each one of our hairs. Alguien podrá decir, bueno, ¿y qué pasa con todos los que se me caen todos los días? And someone might say, well, what about all the hairs I lose every day? Bueno, lo que Jesús está queriendo darnos a entender Well, what Jesus is trying to express to us here es precisamente el hecho del cuidado y de la atención que Él le pone a nuestra vida. is precisely the special attention and care that he gives, that he lends to our lives. Uh-huh. Inmediatamente después de eso habla sobre vamos a ver que de aquí en adelante We're going to see that from here on out, Jesús empieza a llevar a los discípulos y a quienes lo están escuchando Jesus begins to take his disciples and whoever is listening to him a una dimensión de su mensaje que tiene más demanda. to a certain dimension of his message that has more demand. Uh-huh. Diferente a lo que tristemente algunos todavía predican hoy. Different from what sadly a lot of preachers still preach today. Jesús no vino a proponernos una benevolencia permanente. Jesus didn't come to propose a benevolent, a permanent benevolence. Ajá, o sea, no vino a proponernos un evangelio de ofertas. He didn't come to propose a gospel based on sales, sino que vino a recordarnos las condiciones primarias. but he came to remind us of the principal teaching Conditions. Uh-huh. conditions. Porque si recuerdan bien, If you remember correctly, todo este asunto se torció this whole deal was twisted precisamente porque el hombre y la mujer decidieron actuar de manera independiente. specifically because the man and the woman decided to act in an independent manner. Entonces, por supuesto que el mensaje de Jesús, So, of course, the message of Jesus, que sí, era un mensaje de amor, de misericordia, that yes, it was a message of love and mercy, de perdón, forgiveness, de restauración, restoration. es también es un mensaje que solamente pueden disfrutar aquellos It's a message that it can be enjoyed by only those que están dispuestos a someterse a su voluntad. who are willing to submit to his authority, to his will. Y eso, por definición, And that, by definition, es demandante. is demanding. Eso, por definición, le crea conflictos a esta naturaleza independiente. That, by its very definition, creates many conflicts for this nature that we have that is inherently wants to be independent. Vea lo que les dice en versículo 8. Les aseguro que a cualquiera que me confiese delante de los demás, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero al que me niega delante de los demás, se le negará delante de los ángeles de Dios. Look at Luke chapter 12, verse 8. I tell you, whoever acknowledges me before men, the Son of Man will also acknowledge him before the angels of God. But he who disowns me before men will be disowned before the angels of God. Uh-huh. O sea, Jesús está diciéndolo de una manera muy clara. In other words, Jesus is saying it in a very clear manner. Esta vida cristiana no se puede vivir de manera incógnita. This Christian life cannot be lived in an incognito manner. O sea, que nosotros no podemos vivir, no, es que yo mejor no hablo de Jesús delante de mis familiares para no ofenderlos, porque ellos no creen, mejor yo no los ofendo. It's not taking the attitude of, no, I don't really want to talk about Jesus in front of my family because I don't want to run the risk of offending anyone. Uh-huh. No, él dice muy claramente, aquel que me confiesa delante de los hombres. No, he says it very clearly that he who will confess me before. O sea, el que no se avergüenza de decir, sí, yo le pertenezco a Dios, soy un hijo de Dios, creo en Cristo.
He who is not embarrassed to say, yes, I believe in Christ. I a son of God. I believe in God. está confirmando su identificación con Cristo. He's confirming his identification with Christ. Pero el que no, But he who does not está confirmando su incredulidad. is confirming his unbelief. En el versículo 10 dice, y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Verse 10 says, and everyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven. Y eso lo explicamos en otra reunión, todo este asunto de blasfemar contra el Espíritu Santo ya lo explicamos. And that whole topic having to do with blasphemy, we already covered it in different class. Uh-huh. Ahora, inmediatamente después de eso, él le habla a los discípulos. Now, immediately after that, he speaks to the disciples. Y les dice, vean, cuando a ustedes los lleven delante de las autoridades religiosas y gubernamentales, And he says, look, whenever they take you in front of the religious and governmental establishments, no se preocupen lo que tengan que decir, porque el mismo Espíritu les va a decir qué decir. don't worry about what you have to say, because the Holy Spirit himself will tell you what you need to say. Ahora, ahí en este punto Jesús introduce una de las primeras parábolas. Vamos a ver un montón de parábolas aquí. We're going to see a lot of parables here, but here's one of the first parables that Jesus dives into. Y la primera parábola es la que, por lo menos en la mayoría de las Biblias, se conoce como el rico insensato. And the first parable here that we're going to look into is, in many versions, it's recognized as the insensitive rich man. Uh-huh. O the fool, más bien. Or the insensitive rich fool. Uh-huh. Y Jesús comparte la parábola. Jesus shares this parable. Porque dice en el versículo 13, uno de entre la multitud le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. And it's shared because in verse 13, someone in the crowd said to him, teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. O sea, que dijeron, bueno, aquí Jesús nos puede ayudar a resolver un problema familiar de deudas. So this person's thinking, hey, Jesus is here. Maybe he can fix this family debt that's going on here. Y entonces Jesús le responde, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? And Jesus responds to him, man, who appointed me a judge or an arbiter between you? Y Jesús, de una manera muy sabia, and Jesus, in a very wise manner, evita meterse en medio de un problema familiar. He avoids getting involved in a family problem. Que, bueno, eso que nos quede de lección para todos nosotros. Debemos seguir esa sabiduría de Jesús. And that's an example that a lot of us should follow. We should follow Jesus's wisdom here. No porque no podamos ser mediadores cuando la gente quiere resolver algo. Not because we can't be mediators whenever people want to resolve things. Eso es ideal. That's ideal. Pero aquí lo que quería este hombre era usar a Jesús para que le fuera a decir al hermano, dele la herencia, la parte de la herencia que le corresponde a este, repártanla bien. But what this man wanted to do was what he wanted to use Jesus so that Jesus would go and tell his brother, hey, give your brother his part of the inheritance. Y aquí se abre entonces un tema que Jesús va a estar tratando de manera recurrente. And here's a topic that opens up that Jesus is going to be dealing with in a recurrent manner. Porque dice en el 15, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Because in verse 15 he says, then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions. Y recuerdan, cuenta la historia de este hombre, de este rico tonto. And he tells the story of a rich fool. Uh-huh. Y recuerdan que él dijo que había acumulado un montón de dinero. That this man had accumulated a lot of money. Y una vez que ya tenía su dinero acumulado, todo lo que quería acumular. And once he had all the money that he wanted to accumulated. Dice en el 19, y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. In verse 19, the man said, and I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. Uh-huh. Y entonces la parábola dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? But in verse 20, it says that, but God said, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get
what you have prepared for yourself. Y en el 21 dice, así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. And 21 said, this is how it will be with anyone who stores up things for himself, but is not rich toward God. Entonces, aquí empieza Jesús a golpear fuertemente este tema o esta actitud de avaricia. So Jesus really starts to hit hard on this topic of avarice. Uh-huh. Este impulso natural humano de acumular riquezas para sí mismo. This natural impulse that comes from humanity to accumulate riches. Ese deseo que debe morir en nosotros, ese deseo de ser ricos. That desire that needs to die in all of us to become rich. Ahora, pastor, ¿cómo? Pero entonces está mal uno desear ser rico. And you might say, well, pastor, is it wrong for me to want to be rich? No, mientras seas rico para Dios. No, but while you want to be rich for God. Vea que el gran problema no es la riqueza. See that the great issue here is not riches. El problema es en dónde está la confianza de ese rico. The issue is, where is the confidence placed of that rich person? De hecho, en lo que leímos hoy en Mateo, In fact, what we read today in Matthew, recordamos la historia de aquel joven rico que viene a decirle a Jesús, yo quiero seguirte, Jesús. we read the story of that rich man that comes to Jesus and says, hey, Jesus, I want to follow you. Y Jesús le dice, bueno, pues ya sabes todo lo que tienes que hacer en la ley. And Jesus says, well, you know everything that you need to do within the law. Y él le dice, el muchacho le dice, ya lo he hecho todo. And the young man says, but I've done it all. Y estaba hablando en serio. And he was being serious. Y entonces Jesús le dice, bueno, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. And Jesus says, well, you're missing one thing. Sell everything that you have and give it to the poor. Y dice que la Biblia que el joven se fue muy triste porque era muy rico. And the Bible says that the man departed very sad. He was very sad when he went away from him because he was very rich. ¿Era el problema ser rico? Was the problem being rich? No. El problema era que, como lo dice al final de este pasaje que estamos leyendo, No, the problem is like how the passage says at the end, like how we're reading right now. ahí donde está nuestro tesoro, ahí no está nuestro corazón. That where our treasure is, that's where our heart is. Estoy convencido de que hay gente que tiene no solamente la capacidad, sino los dones para ser millonario. Creo en eso. I believe that there are people who not only have the capacity, but have the gifts to be able to become millionaires. I believe it. Pero ¿para qué? ¿Para qué Dios les dio esos dones y esa habilidad? But for what? Why did God give these people those gifts, those abilities? Para producir riqueza e invertirla en la extensión del reino. To be able to make riches and turn around and invest them in the kingdom. No para que tenga una casa más grande. Not to have a big house. No para que tenga 3 carros que nunca va a usar. Not for you to have 3 cars you're never going to use. El problema es el corazón. The issue is a heart. Y después de eso continúa Jesús diciendo, en contraste a esto que está diciendo. And later, Jesus continues to speak, and we find the contrast that he says here. Dice, el rico tiene un problema de tener su corazón en sus riquezas. He says, the rich person has the issue of having his heart on his riches. Entonces, ¿qué quiere decir eso? So what does that mean? Y entonces le dice a sus discípulos, ustedes no deben preocuparse por su vida. And he tells the disciples, you shouldn't worry about your life. Porque la vida de ustedes tiene más valor que la ropa que se ponen, que la comida que se comen. Your life is more valuable than the food that you eat, the clothes that you wear. Ninguno de ustedes, por más que se esfuerce, puede agregar una hora más a su vida. Which any one of you, no matter how hard you try, cannot add 1 hour more to your life. Vean los lirios del campo, Dios los viste. Look at the lilies of the fields, how God dresses them. Uh-huh. Y en el versículo 30 dice, el mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero su Padre sabe que ustedes las necesitan. Por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas se le añadirán. So he says in verse 30, for the pagan world runs after all such things, and your Father knows that you need them. But seek his kingdom first, and these things will be given to you as well. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el resumen? ¿Cuál es la lección de esto? So what's the summary behind all of this? What's the Primero, lesson? que no debemos preocuparnos por nuestra vida. El Señor va a proveer siempre. First, that we don't need to worry about our lives. God is always going to provide. Y si vamos a tener la oportunidad de desarrollar riqueza,
And that if we're going to have the opportunity to be able to develop riches, que nuestro corazón nunca esté confiado en las riquezas. that our hearts would never be resting or Nunca confident esté in our confiado riches. en lo que poseemos. Never be resting or trusting in what we have. ¿Por qué? Porque todas las cosas materiales Why? Because all of the material things, son perecederas. O sea, así como llegaron, se pueden ir. they're perishable. And what do I mean? The same way that they came, they can leave. Pero cuando hacemos tesoros en lo eterno, But when we store up treasures in heaven, o sea, cuando nuestras fuerzas, nuestra vida, nuestros actos when our strengths, our lives, our acts están puestos en desarrollar el reino de Dios, are placed in developing the kingdom of God, esos se convierten en riquezas espirituales that becomes spiritual richness que yo personalmente creo that I personally believe siempre estarán acompañadas por riquezas materiales. will always be accompanied by material riches. Ahora, en el versículo 35 In verse 35, y dentro de este mismo mensaje, and within this same message, Jesús empieza a decir, ustedes tienen que estar listos. Jesus begins to say, y'all need to be ready. Dice, manténganse listos con la ropa ajustada y las lámparas encendidas. He says, be dressed, ready for service, and keep your lamps burning. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Like men waiting for their master to return from a wedding banquet so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. 37 dice, dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Les aseguro que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Verse 37, he says, it will be good for those servants whose master finds them watching when he comes. I tell you the truth, he will dress himself to serve, will have them recline at the table, and will come and wait on them. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús en el contexto de lo que acabamos de estudiar? What is Jesus trying to say here within the context of what we just studied? Nosotros tenemos que comprender que nuestra estadía aquí es temporal. We have to understand that our stay here is temporal. Y quiero decir esto con mucha claridad. And I want to say this with as much clarity as I can. Señores, esta no es nuestra vida. Ladies and gentlemen, this is not our lives. La Biblia dice que nosotros somos unos peregrinos. The Bible says that we are pilgrims. Estamos de paso en esta tierra. We're just passing through on this earth. Y como lo vamos a ver en las próximas parábolas, And like we're going to read in the following parables, el lenguaje que usa Jesús es precisamente en esa dirección. the language that Jesus uses goes in that direction. En el hecho de que entendamos de que esta vida sí es nuestra, es real, And the fact that we need to understand that this life, yes, it's ours and it's real, y que Él no quiere que tengamos necesidades en esta vida, and he doesn't want us to have any needs in this life, pero tenemos una misión que cumplir. but we have a mission that we need to accomplish. Tenemos que permitir que su propósito eterno de darse a conocer suceda a través de nosotros. And we need to allow that his eternal purpose lets itself be known through us. Ujú. Y que cualquier proyecto que tengamos en la vida And that whatever project we would take on in life esté siempre sometido a una visión de reino. that it would always be submitted to a kingdom vision. Vean, señores, hay gente en esta tierra que viven afanados por lo material. Y'all, there are people on this earth that live worrying about the material things. Y pareciera que entre más cosas materiales tienen, más afán tienen. And it looks like the more things they have, the more fretful they Y become. recuerden, no estoy diciendo que hay nada de malo en tener cosas materiales, And please understand me, I'm not saying that there's anything wrong with having material things. ¿verdad? Las cosas materiales lo único que hacen es que ponen de manifiesto la administración del corazón. Material things, what they do is that they demand They for show, us to, they show. they show the organization in our hearts. Ajá. Las cosas materiales lo único que hacen es que reflejan en dónde están las prioridades en nuestro corazón. Material things, all they do is expose where are the priorities in our hearts. Eso es todo lo que hacen. That's all they do. No son malas en sí mismo. They're not bad in and of themselves. Entonces, el asunto es tener una perspectiva eterna, So the issue here is to have an eternal perspective, no una perspectiva temporal.
not a temporary perspective, donde tengo que disfrutar todo porque esta es la única vida que tengo. where I have to enjoy everything because this is the only life I have. O como el caso tonto de este rico, con Or el que like empezamos la historia, the situation with this rich fool que se aferró a las riquezas que había acumulado sin saber que ese mismo día le iban a dar matarile. who latched on to all the riches that he had, not knowing that that day he was going to kick the bucket. Ah, sí, ¿verdad? Entonces, Jesús dice que tenemos que mantener una perspectiva. So Jesus says that we have to maintain a certain perspective. Y en esa perspectiva debemos estar velando constantemente. And in that perspective, we need to be continuously watching. Y usa este lenguaje de unos siervos que esperan el regreso de su Señor. And he uses the language here he uses this analogy of some servants that are waiting for the return of their master. Incluso de una manera tan linda And also in such a beautiful way que dice que a los siervos que el Señor encuentre preparados y que estén alertas, the servants that when the master arrives, he finds alert and ready. Él mismo los va a sentar en una mesa y él mismo les va a servir. He himself is going to sit them at a table and wait on them. Nada más dimensionemos eso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. So let's put that within perspective of the Father, the Son, and the Holy Spirit. O sea, el que en el momento en que pasemos nosotros a la eternidad, in other words, in the moment in which we pass on to eternity, pasemos como siervos que estuvieron pendientes, enfocados en lo eterno. We pass on as servants that were always ready, that were always watching and always being mindful. Y que de alguna manera vamos a recibir recompensas por habernos mantenido con una perspectiva correcta. And one way or another, we're going to receive some kind of recompense for it because we maintain the correct perspective. Ahora, ante todo esto, en el versículo 41 dice, Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Now, in verse 41, Peter still says, Lord, are you telling this parable to us or to everyone? Pedro, ¿verdad? Diciendo, ¿esto para quién? ¿Es para mí o para los otros? Peter, right? He wants to know, hey, is this just for me or is it for everyone else? Entonces, mire lo que le responde Jesús. Dice en el 42. Dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Verse 42, the Lord answered, who then is the faithful and wise manager, whom the master puts in charge of his servants to give them their food allowance at the proper time? Observe el detalle importantísimo aquí. Look at this very important detail here. Porque dice que el Señor pone a un siervo para repartirle comida a otros. So it says here that the Lord puts a master in charge of serving others. Ajá. Y esto me habla a mí de uno de mis temas favoritos y es el propósito y la asignación. And this touches on one of the subjects that's my favorite subject, which is purpose and assignment. No es lo que mucha gente cree. It's not what a lot of people believe. Estamos aquí esperando el regreso del Señor. We're here waiting for the return of Christ. No hace nada por nadie. And that doesn't do anything for anyone. No le sirve a los otros creyentes. That's not useful for other believers. Ajá, no bendice a otros en la congregación. It doesn't bless others in the congregation. Nunca se involucra en un grupo de vida. They never get involved in a life group. Nunca sirve a la comunidad. They never serve the community. Pero siempre está en la iglesia esperando en oración el regreso del Señor. But they're always in church praying, waiting for the return of Jesus. Y en ningún lugar vamos a encontrar esa disposición pasiva de los que estamos esperando al Señor. And in no place are we going to find that passive disposition of just waiting on God to come back. Porque vea que el Señor mientras estamos esperando, estamos realizando un trabajo, una obra. Because see that while we're waiting, we're actually manifesting a work or a job that needs to be Ojo, done. el 43 dice, dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Verse 43 says, it will be good for that servant whom the master finds doing so when he returns. O sea, cuando estamos cumpliendo la asignación que nos dio.
In other words, when we're fulfilling the assignment that he gave us. Y es una de las grandes lecciones que Jesús va a tratar en los próximos capítulos. And that's one of the greatest lessons that Jesus is going to be detailing in the next chapters. La asignación, el trabajo, the assignment, the work, los dones que se nos han dado. the gifts that have been given to us. Y cómo mientras esperamos, And how while we wait, o más bien para decirlo de una manera correcta, el esperar significa trabajar en aquello que nos dio. or even better, waiting is working on the assignment that was given to us. Ajá, sí. O sea, eso es realmente el tipo de espera que debemos de tener. That's the real type of active waiting we should do. Vea lo que dice el 44. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Verse 44, I tell you the truth, he will put him in charge of all of his possessions. Y este es otro elemento importante, And this is another important element, en el cual no me voy a meter ahí porque nos desviaríamos del tema. in which I'm not going to get into right now because we'd go off on a Pero tangent. estoy absolutamente convencido But I'm absolutely convinced de que los que trabajan en la asignación que Dios les dio en esta tierra that those who work on the assignment that God gave them on this earth reciben cosas, reciben asignaciones, reciben, ¿cómo decirlo? Reciben bendiciones que otros no van a recibir. they en la receive eternidad. things, assignments, and other things that other people are not going to receive in eternity. O sea, Jesús lo repite constantemente. In other words, Jesus repeats it constantly. El que es fiel durante este tiempo de peregrinación. He who is faithful throughout this pilgrimage, Ajá. Cuando pase la eternidad, va a ser no solamente recompensado, when he passes on to eternity, not only will he be recompensed, sino que va a recibir más para que continúe en la eternidad desarrollando más. but he's going to receive more so that in eternity he can continue to develop more. ¿Y eso de qué va a depender? And what does that depend on? Pues del nivel de responsabilidad con el que tomamos nuestra asignación aquí en la tierra. On the level of responsibility with which we accept the assignments that we have here on this earth. Hay gente que cree de manera muy equivocada There are people who believe very erroneously que esperar al Señor es estar en oración y en la iglesia y en alabanza y sin hacer nada en este mundo. There are people who say, no, waiting on the Lord is spending time at church, praying and worshiping and reading the word without doing anything in the world. Ve lo que dice el 45. Pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi señor tarda en volver, y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a emborracharse? El señor de ese siervo volverá en el día en que el siervo al menos lo espere y a la hora menos pensada. Lo castigará severamente, le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Verse 45, but suppose the servant says to himself, my master is taking a long time in coming. And he then begins to beat the men servants and maid servants and to eat and drink and get drunk. The master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him a place with the unbelievers. Y termino con este pasaje que es simplemente maravilloso. And I end with this passage that is absolutely En el 47. Awesome. In 47. Dice, el siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, perdón. Dale. That servant who knows his master's will and does not get ready or does not do what his master wants will be beaten with many blows. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. But the one who does not know and does things deserving punishment will be beaten with few blows. From everyone who has been given much, much will be demanded, and from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. Así que yo creo que no hay que explicar demasiado, ¿verdad? So I feel like there's not that much to explain here. Nada más para cerrar este capítulo, ¿qué tanto te ha dado el Señor? ¿Qué tanto nos ha dado? Just to close this chapter, think about how much has God given you? Empezando por la vida eterna que nos ha dado. Starting with eternal life that he's given us. Las relaciones. Relationships. La oportunidad de estudiar, de trabajar. The opportunity to study, to work.
la comunidad de creyentes a la que pertenecemos, the community of believers that we belong to, tantas habilidades que tenemos. so many abilities that we have. ¿Y qué dice el Señor? And what does the Lord say? Que al que se le da mucho, That to him who much is given, esa persona se le va a demandar mucho. much will be demanded from that person. Ujú. Así que es importante que quede esto pendiente en la mente ahí de todos. So it's important that this stays within everyone's mind. Porque sí está claro una cosa, Because one thing is for sure, desde el principio de la creación, from the beginning of creation, fuimos diseñados para ser administradores we were designed to be administrators y para administrar lo que le pertenece al Padre. and to administer what belongs to the Father. Nuestros hijos le pertenecen al Padre. Our kids belong to the Lord. Nuestros matrimonios le pertenecen al Padre. Our marriages belong to the Lord. Nuestros talentos le pertenecen al Padre. Our talents belong to the Lord. Entonces, ¿qué espera Él? Que los desarrollemos. So what does he expect for us to develop them? Bien, pasamos al capítulo 13. We're going to go to chapter 13. Ujú. Y dice aquí en el capítulo 13, It says here in chapter 13, empieza Jesús diciendo que dice así: en aquella ocasión, algunos que habían llegado contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, serán más pecadores que todos los demás galileos? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. in chapter 13, now there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. Jesus answered, "Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this way? I tell you no, but unless you repent, you too will all perish." Los fariseos, y bueno, los judíos en general, The Jews in general eran muy supersticiosos were very superstitious, y creían que cuando la gente moría de forma violenta, and they believed that whenever someone died in a violent manner, era una manifestación de un castigo de Dios. it was a manifestation of a punishment by God. O sea que Dios los estaba castigando In other words, God was punishing that person a través de esa muerte violenta. through that violent death. Incluso en el 4 dice: ¿o piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Verse 4, or those 18 who died when the tower in Siloam fell on them, do you think they were more guilty than all the others living in Jerusalem? I tell you no, but unless you repent, you too will all perish. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? So what is Jesus trying to say here? Aquí lo que está en juego no es la forma en la que una persona muere, What's at play here is not the way in which someone dies, sino el estado del alma de esa persona al morir. but the state of the soul of that person when they die. Ellos pensaban, si se murió aplastado es porque Dios lo castigó. They thought if someone dies being crushed, it's because God was punishing that person. Y tristemente hay mucha gente que todavía sigue pensando de esa manera todavía hoy, And sadly, there's a lot of people who continue to believe in that way today, especialmente los que han ya sido muy contaminados con la religión, especially a lot of people who have been very contaminated with religion. los fariseos modernos, Modern Pharisees. que ellos se sienten bien y ven a alguien que tuvo un accidente. ¿Quién sabe por qué le pasaría ese accidente? They see someone who had an accident and they think, oh, who knows what this person did to merit that accident? Un niño, uno de los hijos de alguien tiene algún problema y es, ¿quién sabe por qué será que ese niño nació así con ese problema? ¿Por qué le dio ese problema? So we know someone who their child was born a certain way, and we say, who knows what maybe the parent did that merited the son being born in that way. Y nos volvemos como los fariseos, And we become like Pharisees, que confiamos en nuestra propia justicia personal y santidad personal. that we begin to depend on our own personal holiness and justice. Y Jesús rompe ese concepto y les dice, And Jesus breaks that concept and he tells them, ustedes están bien equivocados. y'all are wrong. No es la forma en la que muere una persona lo que determina su eternidad, It's not the way in which a person dies that determines their eternity, sino el estado del alma que tiene esa persona.
but the state of the soul that that person possesses. Y les repite en 2 ocasiones, And he repeats to them on 2 occasions, ustedes van a perecer si no se arrepienten. you are going to perish if you do not repent. O sea, les dice, el asunto que define la eternidad es el corazón, no las circunstancias. In other words, he's telling them the situation that defines your eternity is not the circumstances, but the state of your state. Y qué bueno que el Señor nos dice esto para eliminar un montón de conceptos que a veces metemos a la iglesia. And it's good that Jesus says this in order to eliminate a lot of erroneous concepts that we get at church, Porque- or we put into church. Porque pensamos que Dios es el que está detrás de se me dañó el carro, tuve un accidente, me dio una enfermedad, como si Dios estuviera detrás de todo eso. We begin to think like, oh, I had an accident or something broke or I got sick. And we begin to think that maybe God himself is behind all of these things. O sea, como si Dios necesitara hacer todas esas cosas para que nosotros lo buscáramos. As if God needed to do all those things in order to have us look for him. Ahora, si bien cuando nos pasan ese montón de cosas, no nos queda otra que buscar a Dios, Now, if when all those things happen, we have another option but to look for God, eso no quiere decir que Él está detrás de todo eso. that still doesn't mean that he's behind all of those happenings. La realidad no es las tragedias que nos pasen. The reality isn't the tragedies that happen to us. Eso no es lo peor, una tragedia. That's not the worst thing, a tragedy. Lo peor es morir sin habernos arrepentido. The worst thing is to die without being repentant. Y Jesús le está confirmando a los fariseos And Jesus is confirming to the Pharisees que a menos de que ellos se arrepientan, that unless they repent, ellos van a perecer, they're going to perish. aunque no mueran porque les cayó un edificio encima Even if they don't die because a building falls on them o porque los mataron. or because they were murdered. O sea, básicamente, no importa cómo muramos, In other words, he's saying it doesn't matter how we die. lo que importa es el estado del alma cuando nos toque morir. What does matter is where your soul is at whenever it's your time to die. Ahora, en esa misma línea de pensamiento, Now, in that same train of thought, Jesús les cuenta la siguiente parábola y es la parábola de la higuera. Jesus tells them the next parable, and it's the parable of the fig. Recuerdan que un hombre vino a su campo y encontró, fue a su viñedo y ahí había una higuera. A man had gone to his vineyard and he found a fig tree, Y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. and he went to look for fruit on it and he didn't find any. Y dice en el 7, así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, ¿para qué ha de ocupar terreno? In verse 7, he says, so he said to the man who took care of the vineyard, for 3 years now I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil? Señor, contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así más adelante dé fruto, de lo contrario, córtela. And in verse 8, the man replies, sir, the man replied, leave it alone for 1 more year and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Ahora, recuerden, señores, Jesús no dijo cosas aisladas, Now remember that Jesus did not say isolated things, sino que Él está compartiendo ideas que tienen una motivación, que tienen una intención general. he's rather sharing ideas that have a common idea. He's sharing these parables that have a common idea or common principle. Y nosotros hemos cometido el error de agarrar una parábola, aislarla de su contexto y predicarla a como nos dio la gana. And unfortunately, we've committed the mistake of grabbing one parable, isolating it, and teaching it at our whim. Pero aquí está Jesús continuando esa confrontación con el pensamiento de los judíos. But Jesus, what he's doing here is confronting the idea and concepts of the Jews. Es muy curioso porque la higuera representa a Israel. And it's interesting because the fig tree represents Israel. Y Jesús está en su viaje final antes de entrar a Jerusalén. And Jesus is on his final pilgrimage before entering into Israel. A Jerusalén. To Jerusalem. Y Jesús, de una manera muy consciente, usa la parábola
And Jesus, in a very conscious manner, uses the parable casualmente cuando se han cumplido 3 años de su ministerio público. casually when it's already been 3 years since he's completed his public ministry. Quiere decir que por 3 años él ha estado abonando la tierra. Which means that for 3 years he's been tilling the ground. Y pareciera que Israel todavía no produce ningún fruto. And it looks like Israel's still not producing any fruit. O sea que Jesús está diciendo, In other words, Jesus is saying, esta higuera que representa a Israel está a punto de ser cortada. he's saying that this fig tree that represents Israel is on the verge of being cut down. Pero vamos a darle todavía un poco más de tiempo. But let's give him a little bit more time. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos días y meses. Let's see what's going to happen in the oncoming days and months. Pero no podemos utilizar la parábola sin comprender en el contexto en el que Jesús la está hablando. But we cannot utilize the parable unless we understand the context in which Jesus is mentioning it. Yo he escuchado mucha gente usar esta parábola para hablar de personas. Es que el Señor ha venido a ti y no ha encontrado fruto, pero te va a dar un año más. I've heard sometimes people try to utilize this against other people where they say, oh, God is saying this about you. He came to you and he hasn't found any fruit and he's going to give you 1 more year before he cuts you down. Vea que en todo el mensaje que está expresando Lucas en estos capítulos, And see that this entire message that Luke is trying to share in all these chapters, Jesús está confrontando esa incredulidad y rechazo de los judíos. Jesus is confronting that incredulity and the rejection of the Jews. Y aquí mete Lucas la historia de la mujer que es sanada. And Luke here talks about the woman who is healed. La que estaba encorvada, la mujer que estaba encorvada por efecto de un demonio. A woman who was crippled because of the effects of a demon. Y Jesús la sana en sábado. Jesus heals her on a Sabbath. Y eso le produce que los fariseos dicen, hay 6 días en que se puede trabajar, vengan y sean sanados en esos 6 días y no en el sábado. At the healing of this woman, that prompts the Pharisees to say, there are 6 days for work, so come and be healed on one of those days, not on the Sabbath. Y Jesús les dice, hipócritas, les contestó. En And Jesus turns around in verse 15 says, you hypocrites. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Doesn't each one of you on the Sabbath untie his ox or donkey from the stall and lead it out to give it water? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quienes Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Then should not this woman, the daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 long years, be set free on the Sabbath day from what bound her? Y entonces, otra vez, vean lo que está presentándonos Lucas a través de estos capítulos. So look at what Luke is trying to reveal to us throughout these chapters. Ese constante choque con el pensamiento religioso judío. It's that constant clashing against that overall Jewish mindset. Esa religión superficial. It's that superficial religion. Ese legalismo. It's that legalism. Que no ve a Dios actuar. That doesn't see God act. Sino que ve las cosas que están fuera de la tradición. But sees things that are just out of tradition. Inmediatamente dice. Immediately it says. Versículo 18. ¿A qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús. ¿Con quién voy a compararlo? Se parece a una semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto, creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Volvió a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como como la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. Verse 18. Then Jesus asked, what is the kingdom of God like? What shall I compare it to? It is like a mustard seed, which a man took and planted in his garden. It grew and became a tree, and the birds of the air perched in its branches. Again he asked, what shall I compare the kingdom of God to? It is like yeast that a woman took and mixed into a large amount of flour until it worked all through the dough. Ya nosotros revisamos estas parábolas cuando revisamos el Sermón del Monte. And we've looked over these parables when we went over the Sermon on the Mount.
Es interesante que Lucas las usa en el contexto de lo que acabamos de decir. And it's interesting that Luke is using these parables within the context of what we just read. Entonces, aquí es donde algunos teólogos y estudiosos de la Biblia This is where some theologians and some studious people of the Bible dicen que las dos parábolas no destacan necesariamente el efecto positivo o todo el efecto positivo del reino, sino que tienen algunos elementos negativos. they say that these parables aren't necessarily instilling positive themes, but rather they're getting across something that's very key and essential to the kingdom of God. Entonces, hay dos formas de verlas. So there are two ways of seeing these things. Número uno, que en los dos casos Jesús dice el reino de Dios es algo que es pequeño y que produce un gran efecto. They know that Jesus is saying the kingdom of God is like something that's small but has a big impact. Ajá. En el caso de la semilla de mostaza, In the case of the mustard seed, crece hasta convertirse en un árbol it grows until it becomes a big tree, y las aves and the birds que representan a las naciones that represent nations vienen y encuentran un lugar en ella. come and find a place in it. Y que también la levadura, And that also the leaven, the yeast, que el reino es como la levadura, que produce ese efecto transformador en la masa. that the kingdom is like yeast that produces that transformative effect in dough. Esa es la forma positiva de ver las parábolas. That's the positive way to see the parables. Sin embargo, algunos dicen que por el contexto, But some people say that because of the context, pareciera que aquí está diciendo que algo sucede con esa semilla de mostaza, it seems like Jesus is trying to say something by that mustard seed. que si bien llega a ser un arbusto grande de unos 4 o 5 metros, That if it does become a bush about that's like a 5-6 meters long, ¿cómo es posible que se convirtiera en árbol? Eso no es correcto. how is it possible that it would become a tree? That's not correct. Se alteró. It was altered. Y haciendo referencia que las aves, And making reference that the birds, igual a como en la parábola del sembrador, just like in the parable of the sower, representan los demonios represents demons que vienen a tratar de perturbar ese estado del arbusto de la mostaza. They come and try to bother, to interrupt the process of that mustard seed. Igual que con la levadura. And just like the yeast. Que la levadura normalmente es usada en la Biblia con una connotación negativa. Yeast is always used in the Bible with a very negative connotation. Jesús le dice, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Jesus tells them, be careful with the yeast of the Pharisees. Y aquí esta mujer dice que escondió la levadura. And here it's saying that this woman hid the yeast. Entonces, en este caso, la levadura sería algo malo y la masa sería el reino. So in this case, the yeast could be like something bad and the dough is the kingdom. Ahora, cualquiera de las dos interpretaciones podría ser válida. Now, either one of these interpretations could be valid. A mí me gusta más la interpretación del efecto transformador y creciente del reino de Dios. I like the idea of the transformative impact and development that the kingdom of God has on someone. Sin embargo, podría ser que también esté Jesús advirtiendo que ese reino de Dios, si bien es cierto, se va a expandir y va a crecer. It could also be that Jesus is saying that if it is very well that the kingdom of God expands and grows, iba a ser susceptible a una levadura o incluso al ataque del mismo infierno. That person was going to be at risk of being attacked by yeast, if you will, or even by the hell itself. Los demonios. By demons. Cosa que es una realidad también. That's real as well. Pero sin cambiar la naturaleza. La masa sigue siendo masa, sigue siendo pan. But the dough continues to be dough, continues to be bread. Y la semilla de mostaza se crece y creció como un arbusto grande. And the mustard seed continues to grow and continues to become a big bush. Ahora, aquí es donde viene entonces, en esa línea de pensamiento, Jesús dice.
Now, in that train of thought, Jesus says the following. Dice, continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y las aldeas por donde pasaba. Versículo 22. Verse 22, then Jesus went through the towns and villages, teaching as he made his way to Jerusalem. Dice, Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Le preguntó uno. Esfuércense. Dale. Someone asked him, Lord, are only a few people going to be saved? Entonces vea lo que responde Jesús. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé de dónde son ustedes. Entonces dirán, comimos y vivimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará, les repito, no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos ustedes hacedores de injusticia. Verse 24, Jesus says, make every effort to enter through the narrow door, because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. Once the owner of the house gets up and closes the door, you will stand outside knocking and pleading, Sir, open the door for us. But he will answer, I don't know you or where you came from. Mm-hmm. Then you will say, we ate and drank with you, and you taught in our streets. But he will reply, I don't know you or where you come from. Away from me, all you evildoers. Uh-huh. Y entonces aquí, señores, Jesús otra vez vuelve a decir, ustedes judíos y fariseos. And so again, Jesus says, y'all Pharisees and Jews piensan que su justicia es superficial. You think that your justice is superficial. Ajá. Piensan que su santidad externa. You think that your external holiness, que esa justicia que ustedes piensan que tienen, that justice that you think you have, que ese conocimiento de las escrituras que ustedes tienen, that knowledge that you have of the scriptures, los va a salvar. Is going to save you. Sin embargo, les digo, but nonetheless, I tell you, que la puerta para salvarse es muy angosta. That the door by which you can be saved is very narrow. Es estrecha. It's narrow. Y dice, y muchos van a tratar de pasar por ella, pero no lo van a lograr. And he says that many will try to enter, but will not be able to. Y aquí se hace como una similitud entre esta historia y la historia del Arca de Noé. And here there's kind of a similar story between this and a connection to the Noah's Ark. Porque vea que la reacción es, Señor, pero nosotros comimos y vivimos contigo afuera, en las calles. See that some people might have told Noah, like, hey, but we ate and we drank with you out in the streets. Nosotros te conocemos a ti. We know you. Entonces es como que Jesús está diciendo, ustedes me escucharon afuera. It's like Jesus is saying, y'all heard me outside. Ustedes tuvieron interacción conmigo. You had interactions with me. Pero no les dio la gana seguirme. But you didn't desire to follow me. No quisieron entrar conmigo. You didn't want to come in with me. Al reino. To the kingdom. Y va a haber un día donde se les va a acabar la oportunidad para entrar. And there's going to be a day when the opportunity for you to enter is going to end. Y esa es una palabra vigente para todos. And that's a very real parable for everyone. Ajá, porque todos aquí mientras vivamos, because everyone here while we still have breath, tenemos que decidir no si vamos a creer en Jesús. We have to decide not if we're going to believe in Christ. Ya hemos hablado de eso mucho. We've talked about that too much. Creer en Jesús es lo más fácil. Believing in Jesus is the easy part. Pero seguirlo. But to follow him. Negarse a sí mismo. Deny yourself. Tomar su cruz. Take your cross. Comer de él. Eat of him. Ajá, eso no es fácil. That's not easy. Y entonces, vea que Jesús lo que les dice es, yo no sé de dónde son ustedes. So Jesus is basically saying, I don't know where you are from. Porque ustedes no están adentro conmigo. Because you're not in here with me. No entraron por esta puerta angosta. You didn't come in through this narrow door. Y cuando se cerró, se quedaron por fuera. And when it was closed, y'all stayed outside. Dice 28, allí habrá llanto y crujir de dientes cuando vean el reino de Dios a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas mientras a ustedes los echan fuera.
Verse 28, there will be weeping there and gnashing of teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but you yourselves are thrown out. Y está hablándole específicamente a los judíos. And he's talking specifically to the Jews. Y aunque nosotros pudiéramos darle una aplicación a nuestros días, And even though we could give this an application to our daily lives, la intención primaria de estas palabras era hacia los mismos judíos. the primary theme of the message of these parables was directed towards the Jews. Porque ellos sentían que ya tenían ganada la vida eterna. Because they felt that they already had the right to eternal life. Ellos sentían que ya tenían ganado por su tradición y su religión el reino. That because of by their traditions and religions, they already had the kingdom. Y vean que Jesús en este discurso les dice, tienen que arrepentirse porque si no se van a morir y se van a ir al infierno. And through this discourse, Jesus plainly tells them, look, you guys need to repent because if you don't, you're gonna go to hell. Y vea lo que dice en el 29, habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur y participarán de el banquete en el reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Verse 29, people will come from east and west and north and south and will take their places at the feast in the kingdom of God. Indeed, there are those who are last who will be first and first who will be last. ¿Qué les está diciendo? Ustedes judíos, What is he telling them? You Jews, que se suponía que debían ser los primeros en entrar en el reino, that supposedly you were supposed to be the first ones to enter the kingdom, que son los que tenían las escrituras, who had the scriptures, que son los que tenían todo para poder dar los pasos, para poder experimentar el reino de los cielos. who had everything in order to experience the kingdom of God. Me rechazaron a mí You rejected me, y por lo tanto rechazan el reino. and you therefore reject the kingdom. Pero Dios va a traer gente de otros lugares. But God is going to bring people from other places. Y aquí Jesús está hablando de todos los cientos de miles de gentiles que aunque nunca tuvimos contacto con las escrituras y con el Antiguo Testamento, And here Jesus is talking about the hundreds of millions of Gentiles that even though we've never had direct contact with the scriptures, ni teníamos idea de Moisés ni nada de eso, and we had no idea about Moses or any of that stuff, como lo vemos después en el libro de los Hechos, creyeron y se convirtieron. like we're going to read later that the Gentiles believed and they were converted. Y Jesús termina, por lo menos en este capítulo, And Jesus ends, at least in this chapter, lamentándose sobre Jerusalén. lamenting over Jerusalem. Ujú. ¿Verdad? Porque dice en el versículo, bueno, voy a brincar. Aquí en esta parte hay algo que tal vez es una pregunta. Dice en el 31, en ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, sal de aquí y vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte. Él contestó, vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente. Al tercer día terminaré lo que debo hacer. In verse 31, at that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, leave this place and go somewhere else. Herod wants to kill you. He replied, go tell that fox, I will drive out demons and heal people today and tomorrow, and on the third day I will reach my goal. In any case, I must keep going today and tomorrow and the next day, for surely no prophet can die outside Jerusalem. Vean, si usted busca, hay como unas 10 diferentes explicaciones de esa palabra. ¿Qué quiso decir Jesús con llamar a Herodes zorra o zorra? Look, there are about 10 different interpretations of what Jesus meant whenever he called Herod a fox. Ahora, lo que sí es cierto es que no lo está diciendo de una manera vulgar, ofensiva. Now, what is true is that he's not saying it in a vulgar or offensive manner. Algunos lo que dicen se está refiriendo a él como un zorro por ser astuto, sneaky, como dicen, ¿verdad? El que se está viendo aprovechándose oportunidades y quedándole bien a todos. Some people say that he might have referred to him as a fox, like how a fox can be sneaky and stealthy and is always looking for the right moment to strike. Otros dicen que se le llamaba zorros a los altos funcionarios políticos y militares por su experiencia. Some people say that you would call a fox a person who is of high political or military position because of their experience. Pero sí que quede claro que Jesús no está hablando una vulgaridad o ofendiendo a ese hombre, pero sí, si lo estaba señalando por su moralidad. But let it be clear that Jesus is not saying this in a vulgar or offensive manner, but if he is calling him out, he's calling him out because of his morality. Lo que quiero que veas cómo termina el capítulo en el 34. I need you to see how this chapter ends in verse 34. Dice, Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que ya no volverán a verme hasta que me digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. And Jesus said in verse 34, "O Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you are not willing. Look, your house is left to you desolate. I tell you, you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord." Y Jesús, a pesar de todo, él siente un amor por Israel. And Jesus, despite everything he's been through, he feels love towards Israel. Fue el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento. It was the people chosen by God in the Old Testament. Y está claro que era a los primeros a quienes debía llegar el mensaje de la salvación. And it's clear that they were the first people to whom the message of salvation had Pero arrived to. ese pueblo rechazó la voz profética. But that people rejected the prophetic voice. Y rechazó a Jesús. They rejected Christ. Y señores, todo por una religiosidad. And people, everything because of a religiosity. Por una superficialidad. Because of a superficiality. Ahora, antes de terminar, pásese al capítulo 14. Before we finish, go to chapter 14. En los próximos días voy a grabar un video para terminar la mitad del 14, el 15 y el 15, el 16 y el 17. In the next couple of days, I'm going to record a video that's going to go over half of 14, 15, and 16. Porque ahí están la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida, del hijo pródigo. Because there are the parables of the sheep that was lost, the coin that was lost, and the parable of the lost son. Okay. Pero entonces veamos aquí un momentito. En el 14 nos explica nos cuenta cuando Jesús va a la casa de un fariseo. But 14 tells us a story of when Jesus had gone to the house of a Pharisee. Y entonces, aprovechando que está ahí, so approaching that, taking advantage of the fact that he's there, el fariseo le pregunta, ¿es correcto sanar en sábado o no? The Pharisee asked Jesus, is it lawful to heal on the Sabbath or not? No, Jesus had asked him, is it lawful to heal on the Sabbath or not? Y entonces dice que Jesús es el que hace la pregunta y ellos se quedan callados. It says that Jesus was the one who made the question, but they stayed silent. Y entonces él les dice, cuando ustedes a un buey se les cae un hueco en sábado, no lo sacan. And he asks them, if one of you has a son or an ox that falls into a well on the Sabbath day, will you not immediately pull him out? Pero obviamente ellos no decían nada. But obviously they didn't say anything. Y dice en el versículo 7, dice, al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Verse 7 says, when he noticed how the guests picked the places of honor at the table, he told them this parable. Dice, cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces avergonzado tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor, así recibirás honor en presencia de todos los demás. Porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Verse 8, when someone invites you to a wedding feast, do not take the place of honor, for a person more distinguished than you may have been invited. If so, the host who invited both of you will come and say to you, give this man your seat. Then humiliated, you will have to take the least important place. But when you are invited, take the lowest place, so that when your host comes, he will say to you, friend, move up to a better place. Then you will be honored in the presence of all your fellow guests. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Es otra vez, sigue Jesús dándole duro al pensamiento judío y fariseo. Jesus is continuing to slam the Jewish and Pharisaic way of thinking. ¿Cuál es el gran problema? What is the greatest problem? El gran problema era que estos fariseos tenían una religión de apariencias. The problem is that the Pharisees had an issue of appearances. De hecho, eso es lo que hace la gran diferencia entre una persona religiosa y una persona que tiene una relación con Cristo. That's the issue. That's a great difference between a person who has a lot of religion and a person who has a relationship with El religioso le pone atención a las apariencias.
The religious person pays attention to appearances. Controla la conducta, pero para que no lo juzguen mal. He controls his conduct, but just so that he won't be judged erroneously. Se cuida su palabra, su vestido. He takes care of his words, his dress. Cumple con la ley y todas las tradiciones. He complies with the law and all of the traditions. Pero su corazón es un corazón perverso. But his heart is a perverse one. Egoísta. Selfish. Avaro. Filled with avarice. Es una persona que siempre busca el reconocimiento. A person who is always seeking to be recognized. La gloria humana. The human glory. Y entonces Jesús aprovecha aquí esta situación. So Jesus takes advantage of this situation. Para darles una gran lección y decirles, ¿saben cuál es su problema? To give them a great lesson, and he tells them, you know what your problem is? Y ustedes siempre buscan ser exaltados. That you're always looking to be exalted. Y proclama Jesús una de las cuales yo considero que es una ley espiritual. And Jesus shares here what I believe to be a spiritual law. Yo no creo que sea nada más una lección, creo que es una ley espiritual. I don't think it's only a lesson, I think it's a spiritual law. O sea, es ley. It's law. Más que es una historia, una parábola, una forma de dar una lección. No, es una ley. More than, oh, it's just a story, it's just a parable, it's a way to give an explanation. No, it's a law. Y es que el que se exalta, tarde o temprano, es humillado. And it's for everyone who exalts himself, sooner or later will be humbled. Pero la persona que normalmente busca humillarse, but the person who usually seeks to humble themselves, no humillarse de una manera falsa, not to humble themselves in a false manner, porque también eso es hipócrita. Because that's also being a hypocrite. No, el que de manera natural no busca la exaltación. The person who in a natural way does not seek to be exalted. Dios mismo se encarga de exaltarlo. God himself will take care of exalting that person. Y esto debe ser un principio que se nos debe clavar en nuestro corazón y en nuestra alma. And this needs to be a principle that is nailed on our hearts and minds and y es souls. que no debemos buscar el ser exaltados. And that's that we should not seek to be exalted. Y cómo nos cuesta. And that's tough. Más ahora con las redes sociales. Especially now with social media. Donde todo el mundo busca el reconocimiento. Where the whole world is looking for recognition. Primero, nadie pone lo feo en las redes sociales. First, no one puts anything ugly on social media. Nadie pone, me quedé en una de las materias de la universidad. Aquí quiero enseñarles el examen que me saqué un 30. No one says, hey, guess what? I failed my math class and check out this 30 I got on this test. Solo ponemos lo bonito. We only put nice things. Y hemos promovido una cultura de la exaltación. And we promoted this culture of exaltation, del reconocimiento, of recognition, y al punto de que la gente, si no le reconocen algo, si no le dan likes a su foto, se sienten mal. To the point to where if you post something and people don't give it likes or they don't recognize it, you feel bad. Cuando la actitud debe ser de humildad siempre. When the attitude should always be of humility. De nunca andar buscando las primeras posiciones. No, not always looking for the first position, los reconocimientos. Recognitions. No es que los rechacemos cuando vengan. It's not that we reject them when they come. Sino que no los busquemos nosotros. But rather we're not looking for them ourselves. Que si el reconocimiento va a venir, que venga por otras personas o por Dios mismo. That if recognition is going to come, that it'll come by other people or by God himself. Porque, vean, cuando Jesús continúa aquí en el versículo 12. When Jesus continues here in verse 12. Dice, también dijo Jesús al que lo había invitado, cuando des una comida o cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos así a tu vez te inviten así y así sea recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Then Jesus said to his host, when you give a luncheon or dinner, do not invite your friends, your brothers or relatives, or your rich neighbors. If you do, they may invite you back, and so you will be repaid. But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Although they cannot repay you, you will be repaid at the resurrection of the righteous. Vean, recuerde que Jesús está en una cena con un fariseo y hay un montón de fariseos ahí. Jesus is at a dinner with a lot of Pharisees.
Y a los fariseos les encantaba el dinero. And Pharisees loved money. Y las primeras, los lugares de preferencia, And the places of preference, los primeros lugares. the highest places. Entonces, ¿qué hacían ellos? So what would they do? Cuando hacían un banquete, When they would do a banquet, invitaban a sus amigazos, they would invite their best friends. porque con esos ellos se aseguraban de que a ellos los invitaran. Because then they were assured the possibility that they were Que- going to be invited to that person's party. No es por nada, pero ¿cómo se parece esto a la política, verdad? And this is just a side note, but this really looks like politics. Ujú. La política, que aunque el sistema de la democracia es de los peores, el menos peor, And politics, that even though democracy is the least of the worst of governments, toda la política y politiquería se basa en eso. all politics and politicking is based off of that. En español decimos amiguismos. In Spanish, they call it like Sí. it's like friendships. Sí, pero es hacer, yo hago algo por mi amigo porque mi amigo va a hacer algo por mí. It's like a quid pro quo type of relationship. Hacemos cosas por familiares porque así metemos a los familiares aquí en que todos disfruten y que reciban los beneficios. We do something for families so that they can come and enjoy all the benefits between us. Políticos que busquen el bienestar de los pobres, muy pocos. But politicians who look for the well-being of the poor, there are very few of those. Religiosos que busquen el bienestar de los pobres, muy pocos. Religious people who look for the well-being of the poor, there are very few Porque of them. todavía al día de hoy muchos líderes religiosos hacen benevolencia, pero para que los vean, para salir en una revista, para que los reconozcan. Because even today, a lot of religious people do things, altruistic things, but they do it so that they can be recognized. Y Dios mira el corazón con el que hacemos las cosas. And God sees the heart with which we do these things. Y terminamos con esto que viene. Dice, al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús les dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Verse 15, one of those at the table with him heard this. He said to Jesus, blessed is the man who will eat at the feast in the kingdom of God. Jesús le contestó, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a sus siervos a decirles a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro indicó, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. A otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y ordenó a su siervo, sal deprisa por las plazas, los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Señor, dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. In verse 16, Jesus replied, a certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, come, for everything is now ready. Verse 18, but they all alike began to make excuses. The first said, I have just bought a field and I must go and see it. Please excuse me. Another said, I have just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them out. Please excuse me. Still another said, I just got married, so I can't come. The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame. Sir, the servant said, what you ordered has been done, but there is still room. Then the master told his servant, go out to the roads and country lanes and make them come in so that my house will be full. I tell you, not one of those men who were invited will get a taste of my banquet. Esta parábola está describiendo la situación de los judíos. This parable is describing the situation of the Jews. Como lo ha hecho Jesús en varias ocasiones, por lo menos en el Evangelio de Lucas. Like Jesus has been doing in various occasions, especially in Luke. Jesús está enfrentando a los fariseos. Jesus is confronting the Pharisees. Lo digo porque hay mucha gente que utiliza estas parábolas y las trae a nuestros días y las explica de otras maneras.
I say this because a lot of people take these parables and they bring it about these days, but they try to explain it in a different manner. Y podríamos darles otras aplicaciones, pero tenemos que respetar la intención original de la parábola. And we can give them another explanation, but we need to respect the intention of the parable. El reino de los cielos, Jesús lo empezó a predicar entre los judíos. The kingdom of heaven, Jesus began to preach that among the disciples, the Jews. Vea que todo empieza porque alguien dice, dichoso el que coma en el banquete del reino. Everything gets started because someone says, blessed is the man who will eat at the feast in the Porque kingdom of God. los judíos esperaban el reino de Dios. Because the Jews expected the kingdom of God. Pero no lo esperaban en la forma espiritual, que fue la forma en la que Jesús lo trajo a la tierra. But they weren't expecting it in the spiritual manner in which Jesus was bringing it to the earth. Y entonces, ¿qué dice Jesús? So what is Jesus saying? Dice, vean, había un hombre que hizo un banquete e invitó a sus amigos. He says, look, there was a certain man who was preparing a great banquet and invited Ahora, many guests. Algo que nosotros no sabemos es que en esta época, Now, something that we don't know is that in this time period, cuando se celebraba un banquete, que normalmente era una persona muy rica el que celebraba un banquete, when there was a banquet being held, that usually they were held by someone who was very rich, normalmente se hacían dos invitaciones. two types of invitations would go out. Casi como se hace aquí en los Estados Unidos cuando le invitan a uno a algo, ¿verdad? Almost like how you do here in the United States when you're inviting someone to something. Le dicen a uno, hey, te voy a invitar a una quinceañera. You tell them, hey, I'm going to invite you to a quinceañera. Y después le llega a uno en el correo una invitación formal. And then you get in your mail a formal invitation. Entonces, en aquella época, so in that time, se le invitaba a las personas de manera formal con mucha anterioridad. People were invited beforehand with a lot of anticipation. Para que no se comprometieran a nada más. So that they wouldn't make a commitment to something else. Y cuando ya se estaba acercando la fecha, se les recordaba simplemente. And when the day was drawing closer, that person was reminded. Si le ponemos atención a cada una de las excusas que se dan, if we pay attention to every one of the excuses that's a being given, a las tres excusas, to the three excuses, ninguna era válida. None of them were valid. Porque el primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Because the first guy said, I've just bought a field and I must go tend to it. Esa persona podía ver el terreno en cualquier momento porque era rico y ya lo compró. That person was rich and he could have purchased a field at any given moment. Otro había comprado una yunta de bueyes y voy a probarla. The next one, it said, I had just bought a yoke of oxen. ¿Usted cree que un millonario tiene que ir a probar una yunta de bueyes? You think that a millionaire needs to go and test a yoke of oxen? Pudo haberlo hecho en otro momento. He could have done it at a different time. Y acabo de casarme. And another dude says, I just got married. Los judíos cuando se casaban les daban un año de licencia militar. No tenían que ni siquiera ser parte del ejército por un año. And the Jews, whenever you got married, they would give you 1 year of break from the military service. Quiere decir que a esta gente no le dio la gana ir al banquete que este hombre les había invitado. Which means that these people had zero desire or gumption to go to this event. Por eso él se enoja. And that's why he gets mad. Y entonces, ¿qué hace? And what does he do? Le dice a su siervo, vaya y tráigame a los cojos, a los pobres, a los lisiados. He tells the servant, go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame. Y aquí está describiendo a todos los no judíos. And he's describing all of the non-Jews. Porque eran los que eran considerados poca cosa, poca humanidad, los malos, los gentiles. Because the Gentiles were considered the riffraff of the town. Y aún así dice que no se llenó el lugar. And even then, the place wasn't filled. Entonces, ¿qué dice? Ve ahora todavía lo más largo y fuérzalos a entrar, oblígalos a entrar. And he says, go out to the roads and country lanes and make them come in so that my house will be full. Y quiero nada más explicar para terminar que esa expresión oblígalos a entrar. And I just want to explain that expression, make them come in, no es como la entenderíamos nosotros aquí. It's not like how we would understand it here. Porque la salvación es gratuita. Because salvation is free. Es voluntario salvarse o no. It's voluntary, whether you want to be saved or not. Es voluntario aceptar el reino o no. It's voluntary to accept the kingdom. Pero lo que le está diciendo es, but what he's telling him is, usa toda tu influencia.
Use all of your influence. Casi que oblígalos, a eso se refiere. Usa toda tu influencia Use all of your influence, almost like obligating them, para que toda la gente entienda lo importante de ser parte de esta cena. so that all those people can understand the significance of being part of this banquet. Y Jesús emite un juicio, dice, porque ninguno de los que invité de primera entrada, ninguno va a venir, va a disfrutar de mi banquete. And Jesus utters a judgment, and he says, because I tell you, not one of those men who are invited will get a taste of my banquet. Entonces, mis amados hermanos, ya me pasé un montón hoy, perdón. So I went over a lot, y'all. Pero- I'm very sorry. Pero vean, a mí, vayámonos a la cama pensando en esto. Let's go to bed thinking about these things, though. Qué triste ser un religioso. How sad it is to be a religious person. Qué triste llegar a ese estado How sad to get to that state de apariencia, of appearances, de avaricia, of avarice, de superficialidad, of superficiality que no nos permite entrar al reino. that doesn't allow us to enter the kingdom. Que el Señor nos ayude. May God help us. Llegamos hasta ahí. Nos vemos la próxima semana. I'll see y'all next week. Sigan leyendo. Please keep reading.